So, ayun. Nakatapos na ako ng isang video sa wakas. Yung trip namin sa Qatar. Yung para sa amin ni baby, saka na lang. Okay? Sana panoorin nyo, please. Pinagpuyatan ko yan. Thank you. Panoorin nyo. 5 o'clock si Oma natulog. Ayan na! Yay! Hi! Hi na! Ayan na! Ayan na si Lola! Emotional! Yay! Hello! Say hello to everybody! Hi, baby! Dito tayo! Dito tayo! Malamig sa labas. Lolo Glenn! Ayan sa likod oh! Hi na! Kiss mo kaya si Tita Pex. Grabe! You forget me na. Hi! Say hi! This is our memory snack. Di mo siya kilala. Lola. Hi, Pex! Hello! Kay Lola. Mag-kiss ka kay Lola. Yay! Nak, remember me, di ba? Halika na, halika na. Madali.
mga bangka.
Saan? Ma, grabe naman ka mahal dyan. Oh, you guys, Lolo. You guys, Lolo. You guys, Lolo. Doorbell, doorbell. Lolo is so drunk. D. One can. D. One can. Meron ka pa? Ba yun, D? Yay. Hatid mo sa kwarto nila. Hatid mo sa kwarto nila. Oops. Oh, yan. Hatid mo dun. Yan. Very good. Yan. Oh, sleep na. Sleep. 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 Sleep na. Tulog. Yan. Oh, close the door. Night. Very good. Bye.